مکے دی قسم اس واسطے چاہیے کہ مکے چ خود خدا دا گھر کعبہ ہے، لیکن نہیں مکے دے اندر چاہے زمزم میں، مکے دے اندر بیت اللہ ہے جتھے ہر لمحے 120 رحمت نازل ہوندی ہے، مکے دے اندر صفا و مروہ دی پہاڑیاں نے، مکے دے اندر جبل رحمت اور جبل نور ہے، مکے دے اندر غار ہرائے، پر اللہ اس آیت دے اندر جدو مکے دی قسم چارے آئے ذہن تاریخی طور تے یہ سارے حوالے آن گے، پر آؤ ذرا دیکھو اللہ مکے دی قسم کیوں چاہتا ہے؟ اس واسطے نہیں کہ کعبہ موجود ہے، اس واسطے نہیں کہ چاہے زمزم میں، اس واسطے نہیں کہ صفا و مروہ، اس واسطے نہیں کہ غار ہرائے، اس واسطے نہیں کہ جبل رحمت تے جبل نور، مولا تو قسم کیوں چاہی؟ اللہ نے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے مکے میں تیری قسم اس لیے اٹھاتا ہوں کہ تجھے میرے محبوب کے قدم لگے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ مکہ باعث قسم ہویا محبوب دے قدم لگن دی وجہ، بولو محبوب دیاں تلیاں لگن دی وجہ تو مکہ قسم دے قابل ہو گیا۔ مکے دی قسم اللہ محبوب دے قدمہ دی وجہ تو چارے، گویا پتہ چلیا مکے نو اے عظمت محبوب دے قدمہ دی وجہ تو ملی۔ بولو کس وجہ تو ملی؟ یہ قدمہ دی وجہ تو محبوب دے قدم لگے تے خدا نے مکے دی قسم چاہی۔ آؤ ذرا دیکھو اس مکے دی زمین دے اتے میرے نبی دے قدم، انہا قدمہ تو بلند میرے محبوب دے گھٹنے، انہا گھٹنیاں تو بلند میرے نبی دا پیٹ مبارک، اس پیٹ تو بلند میرے نبی دے کندھے مبارک۔ اور آؤ ذرا تصور چلے آؤ حسین دی شان نو سمجھو، امام علی مقام محبوب دے انہاں کندھیاں تے سوار نے، اگر رب محبوب دے قدم لگن دی وجہ تو مکے دی عظمت بیان کرتا ہے تے مڑ تصور کر اس حسین دی کی شان ہوئے گی جڑا محبوب دے قدماں تے محبوب دے کندھیاں تے بیٹھ جاتا۔ میرے امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شان مقدس ہے کہ اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کندھیاں تے سوار ہو رہے، اور سواری کنا کندھیاں تے وے، اے بھی تصور وچ رکھ، اے بھی ذہن وچ رکھ، اے او کندھے نے جنہاں کندھیاں تے مولا علی شیر خدا بیٹھ جاون اور عظمتاں اتنیاں ملدیاں نے۔ میرے آقا ایک دفعہ سوار کر کے جدو بت گرا رہے سن، پوچھے علی کہاں تک پہنچے؟ عرض کی آقا اتنا بلند ہو گیا اگر ہاتھ بڑھاؤں تو جنت میں سے انگور کا گچھا لے آؤں۔ اگر علی ایک باری کندھیاں تے سوار ہوئے اتنی بلندی ملدی ہے، حسین تجھے کتنی بلندی ملی ہوگی؟ تو میرے محبوب کے کندھوں پر کتنی بار سوار ہوا؟ حسین اللہ نے اتنی بلند عظمت دیتی، اتنی اعلیٰ شان دیتی، اور آؤ ذرا دیکھو حسین اللہ نے کتنی اعلیٰ موت دیتی۔ میرے امام علی مقام شہادت تے فائز ہوئے، اور مقام شہادت فائز ہوئے این سجدائے شکر دی حالت ہے۔ ہر بندہ خواہش رکھتا ہے مولا مینوں چنگی اخیر دے، مولا مینوں چنگی موت دے بھی۔ تصور کرو حسین دی موت کتنی اعلیٰ ہے، حسین دی شہادت کتنی اعلیٰ ہے۔ حسین شہادت دا مقام حاصل کیتا این سجدے دی حالت حاصل کیتا۔ حسین سجدائے شکر سر رکھ کے مقام شہادت تے فائز ہوئے۔ سجدہ ہے کی؟ سجدہ اظہار بندگی ہے، سجدہ معراج بندگی ہے، سجدہ اللہ دے حضور عجز و انکساری دا اظہار۔ بندہ اللہ دے حضور سجدہ کردا ہے، اور سجدے تو پہلے عبادت دے کئی روپ دھاردا ہے۔ بندہ کدی قیام کردا ہے، کدی رکوع کردا ہے، پھر سجدہ کردا ہے۔ کدی سوچو قیام دے اندر بندہ غلامانہ سر جھکا کے غلام بن کے اللہ دی حمد و ثنا پڑھتا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बंदा अल्लाह के हुजूर गुलामाना खड़ा होके अल्लाह की हम्दो सना पढ़ता है कि मौला तू है, सारी तारीफें तेरे लिए हैं और तू ही रहमान है, तू ही रहीम है, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मांगते। बंदा कयाम दी हालत विच अल्लाह दी हम्दो सना करता है, पर हम्द करदिया बंदा नाल अपना जिक्र शुरू कर देंदा। गोया हम्द दे अंदर क़याम दे अंदर बंदा जिथे रब नूं आंदा है मौला तू है, वहां कहता है मैं भी हूं। अगे यही तो कहता इहदिना सिरातल मुस्तकीम, मुझे सीधा रास्ता दिखा, हमें सीधा रास्ता दिखा, मुझ पे इनाम कर। गोया तू तो कहता ही था मैं भी मौजूद है, क़याम इजहारे बंदगी जरूर है पर कमाले बंदगी नहीं। कमाले बंदगी इस वास्ते नहीं कि बंदे चे मैं मौजूद है, बोलो बंदे चे, क्योंकि क़याम विच बंदे ने अल्लाह दी हमद कीती है, नाल मैं दा जिक्र भी कीता। फिर बंदा रकू विच गया, थोड़ी जी मैं तू दस बरदार होया, थोड़ी जी इज्जो इनकिसारी आ गई, क्योंकि बंदा झुक गया रब दे हुजूर। रकू भी इजहार बंदगी है पर कमाले इबादत नहीं। सजदे दे अंदर गया, सजदे च बंदे ने सर अल्लाह दे हुजूर जमीन ते रखिया और तसव्वुर करो ए ओ सिर रे जेदे उत्ते इज्जत दी दस्तार होंदी। कुल जिंदगी दी कमाई ए इज्जत दी दस्तार है, जेदी ए उछल जाए ओदे पल्ले कुछ नहीं। ते बंदा इस इज्जत दी दस्तार नू अल्लाह दे हुजूर झुका देंदा है और रब दी बारगाह च जदों रखदा है, फिर कहता है मौला अब मैं खत्म हो गई, अब बस तू ही तू है। गोया सजदे दे अंदर बंदा कमाले इबादत नू पहुंच जाता है, बंदे च मैं खत्म हो जाती। बोलो बंदे च मैं खत्म हो जाती। आओ जरा देखो हुसैन दा सजदा कैसा है। हुसैन सजदा कीता तपदे सहरा ते, और हुसैन ने सजदा कितना आला कीता है। मेरे इमाम पहले क़याम कर दे ने, फिर रकू कर दे ने, फिर सजदा कर दे। हुसैन दा क़याम कैसा है, सीरत निगाह लिखते ने मेरे इमाम तैयार होके करबला दे मैदान च आए, और कैसी तैयारी है, बैन सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दी बारगाह च पहुंचे और अर्ज की बैन ज़ैनब नू मैनू तैयार करो। हुसैन दी तैयारी कैसी है, सैयदा ज़ैनब ने भाई हुसैन नू तैयार किया, आप नू ज़ीरा पहनाई, चचा जाफर तैयार। हुसैन नू तैयार किया, हाथ च तलवार पकड़ाई, बाबा मौला अली शेरे खुदा दी और सिर ते अमामा रखिया नाने मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हुसैन दे कमर ते चादर बन्नी अम्मा फातिमा तु ज़हरा दी रज़ी अल्लाह तआला। हुसैन इस अंदाज तैयार हो रहे ने कि चादर ज़हराए ज़ीरा जाफर तैयार दिए, हाथ च जनाब तलवार मौला अली शेरे खुदा दिए, सिर ते अमामा नाना मुस्तफा करीम दा। हुसैन जब करबला में उतरे, मैं न कल्ला हुसैन नहीं सी आया, ये सारियां हस्तियां भी अपना हिस्सा शामिल कर रही हैं, क्योंकि हुसैन ने जब चादर बांध ली तो अम्मा फातिमा तु ज़हरा का हिस्सा भी आया, जब ज़ीरा पहन ली चचा जाफर तैयार का हिस्सा भी आया, जब तलवार पकड़ ली बाबा मौला अली का हिस्सा भी आया, जब अमामा पहन लिया नाने मुस्तफा करीम का हिस्सा भी आया। हुसैन करबला च उतरे, और मेरे इमाम जदों करबला दे मैदान च आए, मैं क़याम नहीं दसदा, मैं रकू नहीं दसदा, हुसैन करबला में पहुंचे और हुसैन ने सर सजदे में रखा, ऐन सजदे की हालत में हुसैन शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे इमाम शहीद होए। शहादत तो बाद यजीदियां ने मेरे इमाम दे सरे मुबारक नू नेज़े ते चढ़ाया, और जदों हुसैन दा सर नेज़े ते चढ़ाया गया, सीरत निगाह लिखते ने हुसैन दा सरे मुबारक नेज़े दी नोक ते थोड़ा जिहा झुकिया होया सी और कुरान दी तिलावत जारी। हुसैन तिलावत करके ये बता रहे थे लोगों शहीद जिंदा होता है इसीलिए तो कुरान पढ़ता है। हुसैन ने कुरान पढ़ के दसिया हुसैन शहीद है और शहीद जिंदा है। वला तकूलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन। कुरान आता है वो जो अल्लाह की राह में मारे जाए उन्हें मुर्दा न कहो, वो जिंदा है। हुसैन जिंदा। और देखो हुसैन नेज़े दी नोक ते कुरान पढ़े,
اور سیرت نگار آندے نے میرے امام دیاں اکھاں کھلیاں سن سر جھکیا سی اکھاں کھلیاں کیوں سن عاشق دی نظر ہے دساں کہ حسین دی اکھاں کھلیاں کیوں سن امام علی مقام سیدنا حسین دیاں اکھاں کھلیاں نے بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ پاک پتن والی سرکار بابا فرید الدین گنج شکر نے 32 سال فقر کمایا اور 32 سال اے حالت آئی جنگل بیابانہ پہاڑاں تک گئے اور بابے فرید نے 32 سال فقر چ کھادا نہیں ہے نفس منگدا آئی پر آپ نے گل چ کاٹ دی لکڑ دی روٹی بنی ہوئی ہے نفس آندا ہی بھوک لگی ہے فرید بکھا دیتا ہے لکڑ دی روٹی پر کھلاندا نہیں ہے اس نفس نو اتنا کچلیا اتنا جناب دی تربیت کیتی او بابا فرید جدو فقر کماندیا کمزور ہو گئے نڈھال ہوئے ضعیف ہو گئے انتہائی رنگ پیلا ہو گیا ایک دن جنگل جا رہے نے اسے کمزوری دی وجہ تو بے ہوش ہو کے گر گئے بابا فرید جدو زمین تے آئے بابا فرید دا چہرہ آسمان دی طرف ہے اکھاں کھلیاں نہیں بولو اکھاں میں دسنا چاہنا حسین دی اکھاں کھلیاں کیوں سی بابے فرید دی اکھاں کھلیاں آسمان دی طرف لے دور ایک کاں ویکھ رہا سی اکھاں دے وچ تھوڑا تھوڑا پانی چمک رہا سی اس کاں نے سمجھیا اے کوئی سرخ کٹورا ہے تے وچ پانی ہووے فرید دی اکھ تے سونی نہ ہووے کاں نے ویکھیا کہ جناب پانی چمکدا ہے کاں اڑ کے آیا بابے فرید دے چہرے تے بیٹھ گیا اور چونج مار کے پانی پیون لگا بابے فرید دی روح تڑپی فرمایا کاغا سب تن کھائیو کاغا آندے نے بابے فرید دی زبان وچ کان کاغا سب تن کھائیو کاغا اے میرا سارا جسم کھا جا کاغا سب تن کھائیو مورا چن چن کھائیو ماس پر اے تو نینا مت کھائیو انہیں پیا ملن کیا بابے فرید دی آنکھاں کھلیاں کیوں سن جواب مل گیا پیا ملن دی مرنے کے بعد بھی میری آنکھیں کھلی رہی مرنے کے بعد بھی میری آنکھیں کھلی رہی عادت جو پڑ گئی ہے تیرے انتظار کی امام علی مقام دی آنکھاں کھلیاں سن حسین جب مقام شہادت پہ فائز ہوئے اور نیزے پر سر چڑھایا گیا تو خدا کی زیارت کے مشتاق تھے اور ویکھو حسین دا سر جھکیا سی کیوں جھکیا سی عاشقاں دا سجدے دو ہوندے نے بولو سجدے نماز پڑھی ایک سجدہ کر کے توقف ہوندا ہے مڑ دعا ہوندا ہے ایک سجدہ حسین تپدے صحرا تے کیتا اور حسین دا دل چاہیا مولا دوسرا سجدہ بھی کر لواں حسین نیزے دی نوک تے سر جھکا کے اللہ دے حضور دوسرا سجدہ کیتا میرے امام نے این سجدے دی حالت مقام شہادت پایا اور میرے دوست اگر انہوں بیان کرا وقت نہیں ہے اگلی آیت اللہ فرماتا ہے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ اور قسم ہے باپ کی اور قسم ہے اولاد کی کیونکہ ایک باپ کا ذکر ہے حامد علی باپ ہے اور کتنے ہی دوستان دا باپ ہے شریف صاحب نے حنیف صاحب نے منیر صاحب نے اور انہاں دی جتنی اولاد ہے انہاں دی باپ نے باپ دا مقام کی در حقیقت اللہ اس آیت کے اندر رستا ہے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ اللہ فرماتا ہے قسم ہے باپ کی اور قسم ہے اولاد کی باپ کی قسم اٹھا کر رب نے یہ بتایا کہ باپ بڑی عظمتوں والا ہوتا ہے باپ اتنی عظمتوں والا ہے تائیں تے رب قسم چاہ رہے ہیں اور باپ کی ایک حدیث ہے میرے آقا فرماتے ہیں باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے بولو جنت کا درمیانی دروازہ باپ اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ باپ دی رضا چ خدا راضی ہے اگر باپ راضی ہے خدا راضی ہے باپ ناراض ہے خدا ناراض ہے دعا اللہ تعالیٰ سانو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ